बड़ अड़ुआरे ह्यूमान को मैनेजर न्यूज कोड परवर्ती प्रसंग कारण प्रसिद्ध कंठशिल्पी ह्यूमान सागर मृत्यु विवाद थमिबार ना नेउनी दुई मैनेजर समेत आउ जो माने मृत्यु पछरे षड्यंत्र सामिल अच्छा अभियोग आसू तदंत परिसरभुक्त करा जाऊ एथिपाई बलांगीर एसपी द्वारस्थ होईछि बलांगीर ख्रिस्टियन यूथ फोरम घटनार सीबीआई तदंत करने को मध्य दाबी करा जायछि ह्यूमान को जेमती न्याय मिलिबो। पूर्व ह्यूमान को दुई मैनेजर प्रशासन बेहेरा एवं दिनेश बेहेरा ना प्रशांत बेहेरा और दिनेश बेहेरा नाँ अभियोग होता ह्यूमान सागर मृत्यु पर माँ को असभ्य भाषा रे गाली गुलज करथिले ह्यूमान सागर मैनेजर एभली अभियोग आसाला। तेणु दुई मैनेजर विरोध में कार्यानुष्ठान दाबी करिछि यूथ ख्रिस्टियन कम्युनिटी सभा करिसेंती यूथ कम्युनिटी ख्रिस्टियन कम्युनिटी संपादक अन्यपटे अभियोग पर बलांगीर अतिरिक्त एसपी अमृत पंडा घटनार तदंत करा जिवो बोली मध्य सूचना दैछंती। आमे ह्यूमान सागर जेन एक्सपायर्ड करी बोले आमे ह्यूमान सागर जेन ताको आमे सीबीआई तदंत लागि आमे जिला हमर एसपी महाशंकर निकट आमे आसीछु इंदा कि न्याय जेनता के मिलबा बोली कर ऊपर बहुत अन्याय है जेनटा कि गुटे फास्ट जेनटा कहूचे ताकर देह खराब थिला बियार ताकर दुईटा जेन पीए थिले से पीए बारंबार ताको स्टेज ऊपर के चढ़ौतिले जेन चढ़ौतिले जेनटा कि तार से नहीं गाय बोली भी कहूतिले आमे आपनकर गणमाध्यम माध्यम रे आमे जानिछु जेना कि से माने गुटे गुटे निरीह टाइप रो से जेन थिले सेटा के हमको बहुत खराब लागला सेटा। विगत दिन रे जेन ह्यूमान सागर लेजेंडरी सिंगर हॉलीवुड रो तांकर मृत्यु घटीचे रहस्यमय मृत्यु घटीचे तांको जते बेले लिवर सिरोसिस हेइथिला तांकर मल्टी ऑर्गन फेल्युअर थिला बेले जते बेले से मेडिकल ट्रीटमेंट रो आवश्यकता लडुथिले तांकर दुईटा मैनेजर दिनेश एवं प्रशांत बेहेरा ए माने जबरदस्ती तांको स्टेज रे परफॉर्मेंस करवा लागि कहा जाउतला तांको लिवर सिरोसिस थिमा समय रे से ठंडा दिने ताके घंटा घंटा राति रे ताके स्टेज परफॉर्मेंस करेछन एवं तार मृत्यु निहाती भाव से माने ही दायी आलोचना करबा हम सहित वरिष्ठ आईनजीवी सिद्धार्थ दास जोड़ी सिद्धार्थ स्वागत करबा आलोचना को जो भली अभियोगर मात्रा बढ़ी बढ़ी चली जेमती षड्यंत्र कथा चर्चा भितर को आसीथिला एवं अनेक संगठन पश्चिम ओडिशा रे एकाठी होइतिले बलांगीर रे किभली से माने मामला दायर करिसंती ए जो दुई मैनेजर का विरोध रे दिनेश एवं प्रशांत एबे सेही मामलाटी आग को बढ़ी जेतु आउ गोटे संगठन मध्य सामना को आसी एभली अभियोगर मात्रा बढ़ी बढ़ी चलुछि ता अर्थ आगामी समय रे दिनेश एवं प्रशांत को पई अड़ुआ परिस्थिति उत्पन्न हेलानी कि देखंतु हमर देखिबा बीएनएस रे बा पुराना इंडियन पेनल कोड रे गोटे व्यवस्था अछि गोटे मर्डर आ गोटे होछि कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर माने से गोटे लाइफ रे इम्प्रिजनमेंट व्यवस्था अच्छी एवं सेटा मध्य कोर्ट ऑफ सेशंस द्वारा सेटा विचार हुए सेटा हला जे जहा जोटा कि आंक क्षेत्र हेची जदिओ सी तांको मारी नहांती किंतु एपरी गोटे माने गोटे सृष्टि कले परिवेश जहा कि कहथले जे तांसे तांको सीरियस लिवर होतला जेहेतु सी गीत गाउले जरिया से कोटी कोटी टंका पैसा पाउले दिने भी डाक्तर पाक नेलेनी एपरिक डाक्तर को डाकिकी आनिले सागर पाखक जे तुमका कौन कौन टेस्ट हम कौन कौन तुम प्रोब्लेम हो कहीं जहाँ कहते बर्तमान आप नौले गोटे बाइट तो से कहते जे जंत्रणा होता सीरोसिस लिवर से पीड़ित थे स्टिल देन चिकित्सा करने परिवर्ते तांको गीत गायपाई कहले ये अभियोग गुड़िक एबे आसुची जेतेबेले ह्यूमान वर्तमान रहिछंती ह्यूमान बंची थिला बेले अभियोग गुड़िक संगठन गुड़िक करि नथिले आमे तो सही यहाँ कथा कहूँ आप जोटा कहले जे जो माने तांकर बंधु तांकर सांग तांकर परिवार लोक बा तांकर गाँ लोक बा जो माने ह्यूमान सागर को भल पाउचंती ओडिशा सारा लोक मान भितरु सेही माने कुआडे गले जदि से माने याको प्रोटेस्ट करतांते हुए तो आमे गोटे एते भल यंग सिंगर को आमे हरै न थांते जो कथा टिकी भी जो माने भी एटा को प्रत्यक्ष भावे बा परोक्ष भावे जानुथिले से काहे कि पुलिस स्टेशन ने खबर देलेनी बा अन्यान्य काहे कि कोनोसी प्रकार कोनोसी जगह गोटे तांको नारे किछ अभियोग भी नाही से मध्ये गोटे बड़ दुखर कथा जे से तो निजे ह्यूमान मध्ये से भली अभियोग करि नांती जदियो कहिसंती मो शरीर असुस्थ अछि विभिन्न स्टेज शो रे मध्ये से कथाटी कहिसंती गीत अधारु भी बंद करिसंती से भली चित्र मध्ये हमें देखैछि
ଦେଖନ୍ତୁ ଶୁଣନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଗୋଟେ ଡ୍ୟୁଟି ଆୱାର ଥାଏ ଯେମିତି ଆପଣଙ୍କର ଡ୍ୟୁଟି ଆୱାର ଅଛି ଆମର ଡ୍ୟୁଟି ଆୱାର ଅଛି ଯୋଉମାନେ ଟଙ୍କା ନେଇ କାମ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ଗୋଟେ ରୁଟିନ ଥିବା ଦରକାର ଯେ ଯଦିଓ ତମେ ଗୋଟେ କହିପାରିବ ତମେ ନାଇଟ୍ ସିଫ୍ଟ କରିପାରନ୍ତ ବା ଗୋଟେ ଦିନକୁ ଗୋଟେ ଲୋକ 8 ଘଣ୍ଟାରୁ ଅଧିକା ପରିଶ୍ରମ କରିବା ପାଇଁ ମନା ଅଛି ଯଦି ତାଙ୍କୁ ତମେ ବାରମ୍ବାର ତାଙ୍କୁ ଗୀତ ଗାଇବା ପାଇଁ କହୁଛ ଏବଂ ସିଏ ତାଙ୍କୁ ବାଧ୍ୟ କରୁଛ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ନଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ମଧ୍ୟ ସିଏ ତାଙ୍କ ଶରୀର ଏଇଟା ଯୋଉ କଥା କୁହାଯାଉଛି ଯେ ଆମେ ଖାଲି ଆକୁ ଗୋଟେ ଯାହା ବି ତା ଥାଉ ସେ ପଇସା ପାଇଁ କରିଥାନ୍ତୁ ବା ସେ ତାଙ୍କର ଯାହା ବି ପାଇଁ ଥାଉ କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ଲୋକ ଯେତେବେଳେ ଯୋଉ ଏମ୍ପ୍ଲୟର ବା ଆମେ ଏଠି ଏମ୍ପ୍ଲୟର ତାକୁ ଏଇ କଥା କହୁଛୁ ଯେ ସିଏ ତାଙ୍କୁ କାମ ଦଉଥିଲେ ତମେ ଗୀତ ବୋଲ ଏବଂ ତା ବଦଳରେ ସେ ପଇସା ପାଉଥିଲେ ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଉ ଜିନିଷଟା ହଉଛି ଗୋଟେ ଏମ୍ପ୍ଲୟି ଆଉ ଏମ୍ପ୍ଲୟର ଯୋଉ ରିଲେସନସିପ ରହୁଛି ସେଠି ଆମେ ତାଙ୍କୁ କାହିଁକି ଦାୟୀ କରିବାନି ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଯୋଉ ମୃତ୍ୟୁଟା କହୁଛି ଯୋଉଟା କହୁଛି ଆମେ କଲ୍ପେବୁଲ ହୋମିସାଇଡ୍ ନଟ୍ ଆମାଉଣ୍ଟିଂ ଟୁ ମର୍ଡର ଯଦିଓ ତାଙ୍କୁ ମର୍ଡର କରାଯାଇନି କିନ୍ତୁ ଏପରି ଗୋଟେ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଇଛି ଯୋଉଥିରେ କି ସେ ତାଙ୍କୁ ବାଧ୍ୟ ସେ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଗଲା ଲୋକର ଯଦି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ଯଦି ତାର କୌଣସି ଆସିଲା ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ ତାଙ୍କର ଲିଭର ଫଙ୍କସନ କରୁନି ବା ସିରୋସିସ୍ ଲିଭର ହଉଛି ବା ତାଙ୍କର ଗଳାରେ କୌଣସି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହଉଛି ତେଣୁ ସେଠି କାହିଁକି ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ବାବୁ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିପାରେ ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ଆଇନଗତ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଏଗୁଡିକ ପ୍ରମାଣିତ ହେଇପାରିବ ତ ଆଇନ ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବ ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ଗୋଟେ କଥା କହୁଛି ଗୋଟିଏ ଲୋକକୁ ମର୍ଡର କରିଦିଆଯାଇକି ନଈ ଭିତରେ ପୋତି ଦିଆଯାଉଛି ଜଙ୍ଗଲରେ ପୋଡ଼ି ଦିଆଯାଉଛି ତଥାପି ତ ପୁଲିସ ଏଜେନ୍ସି ସଫଳତା ପାଉଛି ଓଡିଶା ପୁଲିସ ଏତେ ନିକମା ନୁହଁ ଆମେ ଖାଲି ଟିକେ କଥା କହୁଛୁ ସିବିଆଇ ଇନକ୍ୱାରି କରାଯାଉ ସିବିଆଇ ଇନକ୍ୱାରି କରାଯାଉ କିଛି ନୁହଁ ଓଡିଶା ପୁଲିସ କଦେବେ ନିକମା ନୁହଁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ ରେକର୍ଡିଂ ହେଲା ସେଇ ଯୋଉ ରେକର୍ଡିଂ ଗୁଡିକର ସେଠି ତାଙ୍କର କେତେ ମିନିଟ୍ସ ରେକର୍ଡିଂ ହେଇଛି ଏବଂ ସେଇ ଗୋଟେ ଦିନରେ ଧରିକି ଧରନ୍ତୁ ଗୋଟେ ସଣ୍ଡେ ଧରିବା କି ମଣ୍ଡେ ଧରିବା କିମ୍ବା ଆମେ ଯୋଉ ବି ଗୋଟେ ଥର୍ସଡେ ଧରିବା ଯେ ତାଙ୍କୁ ସେ କେତେ ଘଣ୍ଟା କାମ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ କାମ କରିବା ପାଇଁ କେତେ ଘଣ୍ଟା ଲୋକ ଥାଏ ଏବଂ ଯଦିଓ ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ କହିପାରିବେ ସେମାନେ ଯେ ହ୍ୟୁମାନ୍ ସାଗର ନିଜେ ଚାହୁଁଥିଲେ ଗୀତ ବୋଲିବା ପାଇଁ ଏବଂ ଆମେ ତାଙ୍କୁ କେବେ ବାଧ୍ୟ କରୁନୁ କିନ୍ତୁ ଯଦି ଗୋଟେ ଲୋକ କାମ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଲେ ଧରନ୍ତୁ ମୋର ପଇସାର ଅଭାବ ଅଛି ମୋ ବାପା ମାଙ୍କର ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ପଇସା ଅଭାବ ଅଛି ତେଣୁ ମୁଁ ଦିଟା ସିଫ୍ଟ କରିବି ବୋଲି କହିବି କିନ୍ତୁ ହୁଏତ ତାକୁ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ଆଲାଉ କରିବନି ତୁ ଗୋଟେ ଘଣ୍ଟା ଅଧିକା କର ମୁଁ ତତେ ତୁ କିଛି ପଇସା ନେଇଯା ମୁଁ ତତେ ପଇସା ଦେବି କିନ୍ତୁ ଏଠି ବହୁତ କଥା ଅଛି ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ଏମ୍ପ୍ଲୟି ଆଉ ଯଦିଓ ସେ ଏମ୍ପ୍ଲୟି ନୁହନ୍ତି ସେ ଗୀତ ଗାଉଥିଲେ ଏବଂ ପଇସା ପାଉଥିଲେ ଏବଂ ଯୋଉ କଥାଟି ଆସୁଛି ଯେ ଶୁଣାଯାଉଛି ଯେ ସେ ବହୁତ ଥର କହିଛନ୍ତି ବୋଧେ ମୋର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଟିକେ ଠିକ ରହିପାରୁନି ଏବଂ ଗୋଟିଏ ଲୋକକୁ କାହିଁକି ଗୀତ ଗାଇବା ପାଇଁ କୁହାଯାଉଥିଲା ଏବଂ ମୁଁ ଜାଣିନି ତାଙ୍କର କଣ ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ ଥିଲା ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କୁ ପଇସା ଦିଆଯାଇଛି ନାହିଁ ସେ ବି ଗୋଟେ ବଡ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଯେ ଯଦି ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଗୀତ ଗାଇବା ପାଇଁ ଯଦି ଧରି ନିଅନ୍ତୁ ଟଙ୍କାଟେ ଦରକାର ଥିଲା ତାଙ୍କୁ ସେ ଟଙ୍କାଟେ ମିଳୁଥିଲା ତ ମାନେ ମୁଖ୍ୟ କଥା ହେଉଛି ହ୍ୟୁମାନ ସାଗରଙ୍କ ଉପରେ ଚାପ ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଉଥିଲା କି ସେ ବାଧ୍ୟ ହେଉଥିଲେ କି ଗୀତ ଗାଇବା ପାଇଁ जो प्रशांत दिनेश वर्तमान अभियुक्त भाव में सामना को आसुंच जो तांको विरोध में अभियोगर मात्रा बढ़ी बढ़ी चली विभिन्न संगठन आगे आसी आठी ह्यूमान जो मंतव्य विभिन्न स्टेज रे से रखी अंततः केते प्रभावशाली ढंगरे ताकू जितेबाला तदंत करा सामना को अणा जाई पारिबो एवं प्रकृत तथ्य सामना को आसी पारिबो प्रकृत रहस्य उन्मोचन हेबो ह्यूमान मृत्यु पछरे कौन से षड्यंत्र होइतिला कि तांको विरोध रे तांको माने बाध्य करा जाउतिला कि गीत बोलिबा पई तांकर जो अर्थ रहितिला तांको ठीक भाव में पैठ करा जाउतिला ना नाई ए प्रकार अनेक अभियोग जो आसुची तेणु तार उत्तर सेतेबेले मिली पारिबो जेतेबेले तदंत ठीक भाव में हेबो मामला बढ़ी बढ़ी चलुची जहाँ आपण सिद्धार्थ बाबू कहले जे ओडिशा पुलिस निकमा नुहे अंततः में आशा करिबा जेतेबेले एभली गोटे संवेदनशील प्रसंग भी सामना को आसिलानी लोकप्रिय कंठशिल्पी जहाँकर मृत्यु को नहीं अति मात्रा लोके व्यथित अनेक जो अभियोग आसूची ता पछरे सत्यता को नहीं तर्जमा करागलानी तेणु अंततः पुलिस ठीक भाव में तदंत को आगो को बढ़ाइबार निहाती आवश्यकता रही। बहुत धन्यवाद श्रीयुक्त सिद्धार्थ दास आलोचन आम सहित मतामत रखि।